आज खूप इम्पॉर्टंट दीस. नवरात्रोत्सव आयच्यान चालू जाता आणि आता 12 वरांचेर आमी घटस्थापना प्रत्येक नवरात्रोत्सव ज्या देवळांत जाता थंय घटस्थापनाचो मुहूर्त आसता आणि त्या घटस्थापनाचो मुहूर्त धरून परत एकदा मडकय मतदारसंघात मोठ्या दबाज्यान काम करपाचो इरादो सगळ्या पंचायतीचे सरपंच जिल्हा त्याच प्रमाणे कार्यकर्ते इंजिनियर्स आणि मनात दवरून हे काम मुखार चालू करपा खातीर आजचो दीस आमी दवरिल्लो. आज म्हाका खूब आनंद जाता. सगळ्यांत पयलीं कामाची आख्या उलयचे पयलीं नवरात्रोत्सव आणि दसरोत्सव धाव्या दिसा येता. ताज्यो गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आसतना देवी कडेन मागता की बरी बुद्ध, बरी आयुश्य, बरे विचार आमकां दिवन आमचे कडच्यान बरी कामां करून दिवं. गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, headed by Chief Minister Dr. Pramod Sawant आणि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या हातूंतल्यान आज जो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड एक उत्कृश्ट ग्राउंड अंत्रुज महालांत आसा आणि त्या अंत्रुज महालाच्या ह्या ग्राउंडार सबंद ज्यो लायटी आसा त्यो सोलर लायटी घालपा खातीर आमचो प्रयत्न आशिल्लो म्हजो आनी मुख्यमंत्र्याचो. आनी हो ग्राउंड बिलोंग्स टू पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ आमची जी बांदोडा विलेज पंचायत आसा तांचे मार्फत. कारण तांच्या मार्फत हो ग्राउंड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाक एक्वायर करपाक सांगलो आनी त्या नंतर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान तो एक्वायर केलो. आणि गेली कित्येक वर्सां, जवळजवळ 12 वर्सां कितलेशेच लोक ह्या ग्राउंडार खेळटा, जॉगर्स पार्कार येता आणि जवळजवळ ऑन एन एवरेज 1,500 लोक आणि त्या शिवाय खेळणारे भुरगे वेगळे वेगळे आज ह्या ग्राउंडार येता. म्हाका खूब आनंद जाता कारण हो विलेज पंचायत बांदोडेंतलो ग्राउंड आसा आणि ताचो फायदो सबंद अंत्रुज महालांतले लोक घेता. आणि अशा ह्या ग्राउंडार आज सबंद ज्यो सोलर लायटी घालपाची जी संकल्पना एका वर्सा पयलीं आमी केल्ली ती संकल्पना आज आमकां पूर्णत्वात येता. ताची सुरवात आज म्हज्या हातान नाल्ल फोडून ही केल्या. म्हजे बरोबर आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, आमचो सरपंच बाब रामचंद्र नायक, ह्या वाठाराचे पंच सगळे आमचे माजी सरपंच सुखानंद, त्यानंतर आमचो बाकीचे सगळे पंच सदस्य, इंजिनियर माणू, इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी सब डिविजन 3 ऑफ डिविजन 22 हाजो मिस्टर नायक, हांगा हजर आशिल्ले सगळे पंचायत मेंबर, इतर पंचायतीचे मेंबर, मडकयचे पंचायतीचे मेंबर, आमचे ज्येष्ठ बाब सूर्यकांत नायक आणि त्याच प्रमाणे सगळे पत्रकार, मिडिया हांगा आशिल्ले. खूब आनंद जाता कारण जी कामां ह्या लोकांनी सांगिल्ली, प्रपोज केल्ली ती पूर्णत्वाक येता. आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण हें काम जवळजवळ 35 पोल्स हांगा इलेक्ट्रिकल सोलर जे फोकस आसा ते हांगा आसतले आनी तातले प्रत्यक्षान हो जो दुसरो पेडेस्ट्रियल पाथवे कसो केला म्हणजे जोगस पार्क जो आमी लॅटरायट स्टोनान केला ताज्या खातीर आनी ग्राउंडा खातीर हें आसा. दुसरो वयलो जो आमचो इटालियन कार्पेट जी जॉगर्स पार्क आसा ताका आमी ऑलरेडी 10 वर्सां पयलीं हे सगळे फोकस घालून तांचो अरेंजमेंट केल्लो. आज सकयल्ल्या हाका हो अरेंजमेंट आसा आनी येता त्या एका म्हयन्यांत हे सगळे पूर्ण काम करून ताचें इनॉग्रेशन करून
लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम आमी करतले ह्या बद्दल दुबावला. आज हे सगळें जाता आसतना आनी मडकय पंचायतीत विविध कामां आमी चालू केले. थंयी सरपंच पंच आशिल्ले. परत येता त्या 4-5 दिसांत तडवले आनी इतर भागांत जी कामां प्रलंबीत आशिल्लीं ती आमी चालू करतले. फक्त पितृपक्ष सोंपले नंतर ही कामां आमी चालू करतले म्हणून दवरिल्ले आनी ताजो फायदो ही कामां चालू करून तो पूर्ण जाल्या नंतर गांवच्या लोकांक आनी गांवच्या जे टेम्पल कमिटी आसा तांकां फायदो जाता. आज म्हाका आनंद जाता हें सांगता आसतना की हेंचें काम आसा जवळ जवळ 25 लाखाचें. हें काम गेडा अंडर काडलां, MNREच्या अंडर हें सगळें जातलें आनी त्याच प्रमाणे जो आमचो क्लब हावस आसा हांगा जिमखाना म्हणटा ताका ताचेर वयर सोलर रुफींग जें आसा तें करपाचो मनोदय व्यक्त करता आनी येणारे एका वर्सांत पयलीं तेंय काम जातलें अशें नमूद करता. आनी एक मोठी पब्लिकाची आशिल्ली आनी सदांच मिडिया आनी वार्ताहर तांणी पब्लिसिटी दिली आनी हांव सदांच उलयतां सकारात्मक गोश्टीचेर टिका जेन्ना जाता तेन्ना ती आमकां बरी पडटा. आनी ही जी टिका जी पंचायतींत जाताली, पंचायत मेंबरांक त्रास जातालो तो म्हणजे जी आमची मोठी लायन आशिल्ली 220 kV ती लायन काडपा खातीर जी जुवारी अग्रो कॅमिकल्स आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटी वता ती काडपा खातीर सगळ्यांनी म्हाका विनंती केल्ली आनी म्हाका पावर मिनिस्टर जाले नंतर मुख्यमंत्र्याच्या आदारान हें जवळ जवळ 4 कोटीचें काम कंप्लीट करून लोकार्पण करून ती लायनूय आमी काडल्या. त्या खातीर जे कोण गंभीरतेन विशय घेताले ते विशय आतां क्लोज जाल्या आनी हो समर्पीत केल्लो आमी ग्रावंड पब्लिकाक तो आनी घटमूट जाला अशें म्हाका दिसता. कारण आमचे पंचायतीचे सरपंच पंचान ह्या विशीं खूब बोगले, खूब कितें वर्ड्स तांकां यूज जाले आनी हो जो मेंटेनन्स आसा पळय ती पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट करता त्या खातीर कोणीच आतां परत पंचायतींत वचून ह्या ग्रावंडाचेर उलोवचें न्हय अशें म्हाका दिसता. सजेशन करची, बरी सजेशनां जर कोणी केली ती करपा खातीर आनी ती पूर्ण करपा खातीर पंचायत बॉडी जिल्ला आनी आमी सदांच तत्पर आसतले. म्हजे लेफ्ट सायडीन एक ल्हानसो इलोक आसा थंय पार्किंग स्पेस डेवलप करपा खातीर आमी 2000 स्क्वेअर मिटर जागा आमच्या कमलदाती कडेन मागल्या आनी ती फॉलोअप आमच्या पंचायती करची अशें नमूद करता. त्या शिवायची अंडर 18K कवळे पंचायत आनी बांदोडा पंचायत हांगा जो रामनाथी आनी हांगा आमचो कवळे शांतादुर्गे एरियेक पार्किंगाक लागून जो प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर पंचायत बॉडी कार्यरत आसा. ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांत जे अंडर 18K काही जी शेतां आसा त्या शेतकऱ्यांक घेवन भाटकारांक घेवन किंवा कमलदातीक घेवन ही शेतां पंचायतीक येतलीं आनी पंचायती मार्फत हें सगळें जे पळय आमचो पार्किंग स्पेस डेवलपमेंट आसा तो करपा खातीर आमी फुडाकार घेतिल्लो आसा आनी तो मुखार जाले नंतर कवळे रामनाथी आनी आमच्या बांदोड्या जो प्रश्न आसा म्हणजे महालक्ष्मीक जो प्रश्न आसा तो इल्लो इल्लो रिजॉल्व जातलो. आज हें करता आसतना उरिल्ले जे इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स आसा ती फायनल स्टेजीर आसा. डिसेंबर पर्यंत इलेक्ट्रीक कनेक्शनाचें सगळें काम प्रत्येक घरांत इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स जी आसा ती ते आमी फुकट दिता लोकांनी. काल एक न्यूज आयल्या म्हापशें की कोणी तरी सुपरवायझरान पयशे घेतले म्हणून. म्हजो लोकांक रिक्वेस्ट आसा अशे जे लोक येता तांचे पयशे मागता आसतना रिकॉर्डिंग करचें आनी आमचे चीफ इंजिनियर आमचे जे स्टिफन फेर्नांडीस आसा किंवा सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर राजू सामंत आसा तांकां ते दिवचे जेणे करून आमकां ह्या स्टाफार एक्शन घेवपाक बरी पडटली. आनी लोकांनी म्हाका सहकार्य करचें. ज्या कोणी आजून तांणी जर एफिडेविटां दिली ज्या कोणी ह्या सुपरवायझराक पयशे दिल्या ती आनी तो जर गव्हर्मेंट सुपरवायझर आसा आनी जर कोणी ती एफिडेविटां दिली जाल्यार त्या सुपरवायझराचेर इमिजिएट एक्शन घेतली वतली. आनी लोकांक म्हजो रिक्वेस्ट की कोणीच अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना LT कनेक्शन अंडरग्रावंड कनेक्शन आमी जेन्ना दितात तेन्ना पयशे दिवचे न्हय, पयशे भरचे न्हय. आनी पयशे जर
कोणी मागल्या आसत ती कंप्लेन आमकां करची जेणे करून ताचेर एक्शन घेवपाक आमकां तुमी हेल्प करचें. आज म्हाका खूब आनंद जाता हें काम करता आसतना मडकय मतदारसंघात येणाऱ्या डिसेंबर 15 पर्यंत सगळीं कामां पूर्ण करून सगळे रोड्स हॉटबीट करपाचे प्रयत्न म्हणजे आसतले. फक्त जो स्ट्रेच आसा तळवले तो उणीर आमचो प्लांट येता तितलोच स्ट्रेच आमचो उरतलो. रामादेवूळ तो उणीर शीम हें सुद्दां आमी काम येता ते डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करतले. लोकांनी हारागिरी करचे न्हय. काही लोक आसा सोशल मिडियाचेर वता, सोशल मिडियाचेर वचचेंच पूण हें काम आमचें काम पूर्ण जाल्या नंतर तळवल्यांत सिवरेज चेंबर बांदता ते पूर्ण जाल्या नंतर रामनाथी सिवरेज चेंबर बांदता ते पूर्ण जाल्या नंतर आनी सगळीं इलेक्ट्रीक कनेक्शन रिलीज जाल्या नंतरूच ही कामां आमी हातांत घेतले हें लक्षात दवरा. आनी त्या नंतर आमी सगळे हॉटमिक्स करतले. मडकयची जात्रा 24 नोव्हेंबराक येता आनी 24 नोव्हेंबर पर्यंत मडकयच्या लोकांनी म्हजे कडेन एकूच मागलां. लाडीवाडा, मालवाडा, आडन, मागीर आक्सण, होन्सो, वडाळ ह्या सगळ्या लोकांची मागणी एकूच आसा हॉटमिक्स रोड कर. हांव एश्युरन्स दिता येता त्या 15 तारखे नंतर रोड रिपेर काम चालू जातलें आनी त्या नंतर फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर सगळे जो रोड आसा ते पूर्णपणे रिपेर जावन हॉटमिक्साचें काम चालू जातलें. शास्त्र बरें खबर आसा हातान दिवना पळय आनी वखल काड आनी बरें जालें ना. आनी एक्स्ट्रा खंय जाय ते सारकें 2 उरतले वयल्या उरले तुमी एंट्रन्साक घालपाक काट ताजे काट स्वागत केलें सरपंच तातूंत करतले. ह्या ग्राउंडाचेर गेडा मार्फत आमी 34 सोलर लायटी बसयता जेणे करून हांगा लोक जे हेका येता ट्रेकिंगाक येता जॉगिंगाक येता तांकां सोयीस्कर जावपा लागून आमी ह्या कामाची सुरवात केल्ली आसा. हांव आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक परबी दिता. तशेंच हें काम व्हरून हाडपाक आमचे मिनिस्टर जेणे खटपट करून हो सिमेंट पास करून घेतलेलो आसा ताकाय परबी दिता. तशें हांगा सगळे जमिल्ले आमचे पंच सरपंच सगळ्यांक हांव वेलकम करता आनी खरें